Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Дар навори имрӯза беҳтарин мошиноро омода кардем. Аз он ҷумла ҳамин Kia Stringeре ки шумо дидестен, якумин Kia аст ки дар мошинбозори Душанбе дровардагиянаш. Рости гап ҳамун хато накунем, аз ҳамин мошин д3 намуда дар ҳамин Душанбе. Барои ҳамин навора тамошо мекунем. Он нафарое ки меҳмон ҳастанд, албатта ки дар канал обуна шаванд. хоҳиш мекунем ки лайкора бигзорен ва фикрияатонро оиди нарх наво дар комментария бинависонед. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат бошед. Якумин Kia Stinger бародаро дар мошинбозори Душанбе аст. Дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. тамошо мекунем спортивни мошинае. Так чолуштираи спорт камера хафо пеш кор мекунад. дизайн шабин хеле аҷоб кардага. Кожаный салон, электропакет. Так, автомат, сенсорный монитор, кондиционер, старт-стоп, автопилот. Так. Пробеги шамаги 73,000. Объеми мотора ждает расход максимальный 12 литр расход дорог. Бензин холи. خب نقشه چند سون گفتین تاوی؟ 230. خب 230,000 میگن. نمره کارا میمونیم زنگ میزنید خیلی بو تصویری که محکول میشه بو برای شما را بیشتر معلومات میتن. خب نمره تلفن افغان مونیم 93 875 48. خب یک باگاش هم میگیریم. باگاش شاید شغل باگاجی کامل شروع دارم. چیز میبرم. Toyota Corolla бародаро, Corolla 3 2012 сол барои шуморо пешкаш мегардонем. хоҳишмандои мошин бисёре ҳаматон хуб медонем. Америка мошин танировка кардаги ҳуҷҷат танировкаш то тамом шудаги 4 та баллони нав касоида маъқул мешавад. бародаро то номра кам мешавад, занг бизанед, хай бо бештар маълумот мегирем. марҳамат, салом шумо як тамошо мекунем. салом суя барои электропакет хонум нав. коробка автомата, кондиционерам ҳаст, кор мекунад. Enerjiye peşem tamam okuyun.
блюк نداشته یکی سلام شوچ خلوی نام آش قوی دایی объемش я гаштай газ бензин و گاهی طرف هم بگیرم گاهی طرف هم تماشا کنم چند است مکان آخرش؟ با معامله دوران 125,000 با سعودو میشه ولی واریانت ها بشی دورا که فقط سون فقط سون خب نمره چطور ابو کمونیم پیشته ها خب نمره کارم میمونم قطعش هم صبح دوشین بو بیشتر معلومه نه 160 10 46 لکسو RX 300 برادر سولوش 2018 های انا براش مرا پیشکش میگردونیم تماشا میکنیم حالتی بهترین شای خب بنزین های سلام شرق میگیرم سلام شما یک تماشا میکنیم او داروش محکم دکو ایره دارو شاوی که سلام شاو گیریم کلتوش درسته کожний салон на багриф лифт 41,000 пробег дора хоб бор компютер климат контрол автомат на монитори калон хоб ҷа режимои бисёр дора старт стопай чанд режим кор мекунӣ хоб белук буда خب 92 788 88 87 ایره چند سو گفتی یکن اخشا خب 44,000 دلار میگه با معامله دورا تویوتا کمری برادرو کمری 2007 سال خوشمنده هم کمری بسیاره ما هر یک نورده همیون میمونم با بچه ها بسیار خوش میکنن از همین خاطر برای شما را پیشکش میگردونیم 2007 объёми 2-4 қатия 2 моҳ дига ҳуҷҷатош бо камераи хафо ҳам ҳаст кор мекунад
ҳолатҳои балоншам меёна. Салон шак мегирем, салоншам як тамошо кунем. Дарош электропакет, чухолошнав, люкам дора. Монтеро автомат канчане монитори калон люкам дора. Объем 104 газ бензин. Илашор газ дора. چند سمکه نرخش؟ 90,000 با سودامشم. خیلی واریانت ها داشتی دوره که فقط شون. خیلی بینیم انا خیلی مسئله همی کوزوف موتور خداوش کرد. نمره تلفن ابو کمونه. 907 74 65 05. 907 74 65 05. زنگ بزنید یک قچاقچا بکنید خیلی بیشتر معلومات بگیرید.